हेलो हाय नमस्कार मु मनी मु डुगु आपण मान को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मनी डुगु क्यूट लाइफ को टुटुडू। आज तो मोर काम सरुनी काम मो सकाळ बसलेनी मो सरनी मो किछि करिनी बिलीव करिबेन किछि एटा काई रे उडुछ ए फुरु फुरु उडे फरु कोन दियो हां कोन आज खाइबा कोन खाइबा मो मामा पता आछन उठा हॉस्पिटल काम रे हां मु तो किछि करिनी पंत तमे कि मंदिर नै आसो छी सोमवार सोमवार हां मंदिर नै आसो मु खाइ देम बोली भाबुतले मंदिर रे खाया पे नै आसो देखिया मु होजे मंदिर खाइले टिके भल से दियंती तथापि मु देखुची जदी तम पय नै आसीबे कि खाइ हबो कि केतले कोन दउछने मु जाई के देखुची ठीक अछि हेलो ओके डन जाओ हां जाओ ओसा खाली दइबरा हो दियो गोटे दे दियो गोटे दे दियो राग टिके करो दही बरा आसु यही मंदिर को मिल नवाको मिल तो नहीं कि जीवी कौन मिल दौन देखिया चलत आ गोटे तारिणी मंदिर देखो तारिणी ये ना फोन बोधे करी 4टा मिल पाई स्पेशल केते कोन होच भल हम तो भलसे ना भलसे टिके देइथिबो ना भलसे टिके देइथिबो कारण अलगा मंदिर गाँ लोक अछंती हमर बेसी ना ओ कोन दउचन देखा जाऊ मिल पन हेइनी आउ 10 मिनिट खंडे आ 10 मिनिट बुलवा पूरा रास्ता को लगिक देखो मंदिरटा खाइले जना पड़ो मिल कौन देखी दिंतु तारिणी मंदिर 12:30 रु मिल देवे किंतु टिके लेट हो जाए आज मंदिरटा यहाँ है तो पूरा पूरी करंतु घर को नेले खोलिबा कौन कौन हो चलतु जा नहीं आसीना कई आह कौन एत लेट कले एत लेट देख हम ना ना हम बैग टा नहीं बैग रे पुरे नहीं आसिली बैग रे पुरे नहीं आसिली बुझी पार्ल आओ देख देख कौन कौन देचन तो काढ़ी दियो हो चलतु जिन सब काढ़ा काढ़ी देखा कौन कौन सब आस एठी बा बैग एठी कौन छेचा मु देखि दिए पुनी टिफिन का भी आंची तो टिफिन ना जोरा नै दिली बाछो इटा नै दिली लाओ मनी खोलो कौन डांस रे तमरा आछिलो ना मोर को तमर अरे तम पई मामा काकरा कर हमर काकरा होई खाली ए जो टुकुरु ए छेचा देखि न छेचा बाड़ी का आछिला नै धूली लागि जी धूला नै एटार कौन छेचिबो से एटा कौ दिन रखनी ताबे मु आइ परमुती से कौन छेचिबा धेरे सबो सबो पेस्ट ही जो एटा तो काढी देखो जा एटा कोड आंती मना किचिंग रू आंती तो भाई छोटरा मुंडटा पुरे दे मु छेची दे हां एटा बढ़िया तू तो जदी नाही धर कोन से छेचा मसला ले तू करिया जाऊ तू मैं गरी बंद पट बाटी दे मैं घोरे दे तो पूरा रही आंती पेस्ट एटा देखो एटा टेस्टी नेला मु इखना खाइबिनी खोलो तमे बाड़ी दिया को खांतु से मनी एटा नाम को बोर्ड दिया एटा हां ते काई खोलुनी खोलो 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 जब खोल दे अरे कामड़ दे से कामड़ी खोलु की मंदरे हम खोल दो जरा
କୋଉଠି ବାସିଲା ହେଲାଣି ମୂଳ ଜରି ଖୋଲ ନା ବାସ୍ନା ହେଲାଣି ବା ମତେ ହେଲାଣି ତମେ ଦୂରରେ ହାତ ଲଗେଇ ମୁଁ ତ ସେଇଆ କରୁଥିଲି ତୁ କଣ ହାତରେ ମୋ ନଖ ନାହିଁ ନା କଣ ସେ ହଉଛି ହିଁ ଏବେ ଖୋଲି ଦେଖିଯିବ ମୁଁ ନଉ ନଉକା ସବୁବେଳେ ସେପଟେ ବଡ଼ ସବୁବେଳେ ଖାଇଦେବେ ଖାଅ ନା ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଖାଇବେ ଅଧିକ ଖାଇବନି ଯେ କିଛି ହବନି ଥଣ୍ଡାଟା ନା କିଛି ହବନି ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆମର ଡାକିକି କାକେରା ଆଣିଛି ପତଳା ଧୁଣ୍ଡୁ ଧୁଣ୍ଡୁ କରୁଛୁ କିଛି ଏଇଟା ପତଳା କରିଛି ହଁ ପତଳା ବି ଆଣିଛି ଏଇଟା ସବୁ ପତଳା ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ନାଇଁ ଖାଅ ଦେଖୁନୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି ଏଇ ତାଳ ମଣ୍ଡା ଏଇଟା ଆମର ମଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି ମଣ୍ଡା ଏଇଟା ହଉଛି କାକରା ଏଇଟା ହଉଛି ଛୋଟ ବରା ପକୁଡି ଏଇଟା ହଉଛି ପକୁଡି ହଉ ବାଢି ଦିଅ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ କାଢିକି ଦେଖେଇଦବ କଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ଟେଷ୍ଟ କଣ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ରୁମ୍ ବାଡ଼ିକି ଆଣି ତ କଣ ଖାଲିଟା ବସିକି ଖାଉଛୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକାଥରେ କାଟିଦିଏ ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଲମା ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଟଳ ଏକାଥରେ ଦିଟା ଆঙ ଢାଳି ଦିଅ ହଁ ମତେ ଦଉନ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହଁ ଡାଲମା ସବୁ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ଡାଲମା ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ନେଇକି ଥୋଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲ ଥୋଇଦବା ହଁ ତୁ ଲଙ୍କା ଖାଇଲୁ ଖା ଲଙ୍କା ଜରିରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଥିଲା କଣ ହେଲା ନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ ଶାଗ ମୁଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦହି ପଚଡ଼ି କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ଦିଅ ତମେ ଦହିବରା ତମର ବାଡ଼େଇକି ତ ଆସୁଛ ଆଉ କଣ କୋଉଠି କୋଉଟା ଏଟା 90 ଟଙ୍କା ଏଟା 140 ଟଙ୍କା ମାନେ ଲାଇଟ୍ ହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା ତା ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପାଇବନି ବହୁତ ବାଜି ଦେଲାଣି ମାନେ ତମେ ଖାଇ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ପାରିବନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଁ ହଁ ତୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତିନି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ହେଇଠି ଟଙ୍କ ପାଣି ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ଦଉଥିଲା ନାହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଖାଉନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇବା ଯାଉଛି ବୋଲି ଚାଲ 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 ସେଇଠିକି ଚାଲ ଆସେ ଆସ ପଛେ ପଛେ ଯିବ ତାକୁ ଏଇଠି ଥୋଇଦେଲେ ଏଇ ଆସ ଖା ସୋମବାର ଶୁଙ୍ଗୁଛି କୁକୁରର ବି ବାସ୍ନା ଦରକାର ନହେଲେ ହଉନି ତାକୁ ଖାଇଲା ତ ହଁ ଖାଉଛି ଯାହା ବଳିଲା ଦେଇଦବା ଆଉ ଏଠି କଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଠି କଣ ବସି ଯାଇଛ ହେ ଯା ଏଠୁ ମୁଁ ରାତିରେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ବସିକି କାମ କରିବି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଆଉ ମତେ ଏଇଖିଣା ଶୋଇ ଦଉନ କେମିତି ଜମାରୁ କଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ମତେ ଶୁଏଇ ଦଉନି ରାତିରେ ମତେ ଶୁଏଇ ଦଉନି କହୁଛି ଦିନରେ ମତେ ଶୁଏଇ ଦଉନି ରାତିରେ କି ରାବଣ ହସ ରାବୁଣି ରାବୁଣି ଚକମାଚୁ এটা রাইমোহন না হ্যাঁ বহুত ফিল্ম দেখিছ চকমাচুট হইছে রাইমোহন হ্যাঁ আসলে দেখি কইবি হাও চকমাচুট গিড়ি 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 মু যাଉଛି পিঠା আসছে দুইটা খাইবি আলা আলা ମୋ ପାଇଁ কোন আনিবি আনা দিটা পিঠা তমে আস আনা দিটা না তমে আস জমা এমিতি কো না জমা আস আরে আস আনা দিটা পিঠা আস কହୁଛି বাবা রে এ পিঠা টিকে আনলু খাইবা শুনো বিধাতে পকাইবি আস 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 যা আস ଯିବା କ୍ଷୀରି ଅଛି ତମର ନା କ୍ଷୀରି ମୁଁ ଖାଇବି ତମେ ଏଡିଆ
ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଉଠି ପାରିବିନି। ଗୋଟେ ପିଠା ଉପରେ କ୍ଷୀରି ପକେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ପିଠା ଉପରେ କ୍ଷୀରି ପକେଇ ଦେଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ନାହିଁ ହଁ ନା তুমি କ୍ଷୀରି ଅଲଗା ଆଣିବ ପିଠା ଅଲଗା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଣ। ଖୁସ୍ ଆରେ କେମିତି କଣ ନେବି ମୁଁ ଜାଣିନି। କି ପିଠା ଖାଇବ ତମେ? ତମେ ଆଣୁନ। ଗୋଟ ମା ମୁଁ ଜାଣି ତମେ ଆଣୁନ। ମୁଁ ପିଠା ଜରି ନେଇଯିବି ଖାଇବ। ଆମର କ୍ଷୀରି ଦେଖନ୍ତୁ ରଖି ଦେଇଥିଲା କ୍ଷୀରି ଟିକେ। କ୍ଷୀରି କି ପିଠା ଏମିତି ନେଇଯିବି ସେ ଖାଇବ। ଏତେ ରୋଲ କିଏ କରିବ ମୋର? ଜରି ସହିତ ନେଇଯିବି ଖାଇବ ତାର। ଏଇ ନିଅ ଜରି ନେଇ ଆସିଛି ପିଠା ଯାହା ମନ ହବ ଖାଇବ। ତେଲ ହେଇଯିବ ନା। ହଁ ତେଲ ହେଇଯିବ ନା। ଏଟା ଫାଟି ଧର ଧର କ୍ଷୀରଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଖାଇଦେବି ନା ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଚାଖିଛି। ନା ମୁଁ ତମ ହାତ ନା କୋଉ ପିଠା ଦେବି ତମକୁ ମତେ କହିଲ? ଏଇ କୋଉ ପିଠା ଦେବି? ଚଲନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ବଢିଆ ଲାଗୁନି? ସେଇ ପିଠା ଉପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦିଅ। ଏଟା କେମିତି ହଉଛି ଲୋ ଏମିତି? ଦେବି ଏକାଥରେ ଗାଣ୍ଡୁଏ ଦେବି ଖାଇବ। ଗାଣ୍ଡୁଏ ଖାଇବ ଦେବି ଏଇଖିଣା। ହ୍ୱାଟ ହାପେଣ୍ଡ ନା ବେଙ୍ଗମୂତି ଦେଲା ପାମ୍ପଡ଼। ନିଅ ନିଅ ଖାଅ ଖାଇକି ଶାନ୍ତି ହେଇଯା। ଏଇଟା ଖାଇବନି। 3 ଟିକିଆ ଖାଇଲେ 3 ଟିକିଆ ଛୁଆ ହବ। ରାଧା ନାଚୁଥିଲା ଥେଇ ଥେଇ ଗମା ପୁନେଇରେ ମାଇ ମାଇ। ହଉ ହଉ ଦିଅ ଖାଅ। ହଉ ସେ ଇଏ ହଉଥାଉ। ହଉ ହଉ ଖାଇଦିଅ। ମୋ ମହିଷୀ ମହିଳା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ତମ ଚଷମା 4ଟା ଚଷମା ଦିଅ। ଇଏ କେନ୍ଦାରି ହେଇବା ଧରଛ ଧରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚଷମା କହୁଛି ପାଉନି। ଠୁପୁ ଠୁପୁ ଫୁଟୁରି ଗଲା। ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇଦେବି ସବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଯିବ। ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବାହାରି ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ଗୋଟେ କାମରେ। ଚଷମା ଦେଇ ବାହାରିଲେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ସାଧବାଣୀ ହେବିନି ଲୋ। ପାଠ ଛାଡି ମୁଁ ଫ୍ୟାସନ କରୁଛି। ଧର ଧର ମୁଁ ଝରକାଟା ଦେଇଦିଏ। ଝରକାଟା ଦେଇଦିଏ ଧର। ଆରେ ଝରକାଟା ମୁଁ ଥୋଇଦିଏ ଧର। ଥୋଇଦିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ଗାଲେ। ମୁଁ ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ଆସେ ନା। ହେଲା ଚାଲ 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 ପି ଦେଇ ପଳଉଛ। ହଉ ପକା ବୋତଲ ପକା। ବୋତଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ପା। ଏଇ ହେଲମେଟଟା ଥୁଅ ଏମିତି। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦିଅ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ହଁ ଏଇ ହେଲମେଟଟା ଏବେ ଉପରେ ଉଠେଇକି ଏମିତି ଥୋଇଦିଅ। ଆରେ ଏତେ ନାଟକ କଲେ ହିଁ ଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଦେଇଛି ପୁଣି 7:10ରେ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। କି ନଉନି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱାଟୁ ଫଟୋ RYA6। ହଁ ସେଇଠି A586 ବୋଧେ 56 ନା 67 ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ଦିଟା ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ବସି ପଡ। ଏଇଟା କଣ A6 ଏମିତି ଟିକେ ଖସେଇଲେ ଖାଲି ଯିବ। ଟିକେ ଯିବ ଟିକେ ଏମିତି ପଛୁଆ ଖସେଇ ଦିଅ।
जस्ट एमती सेटा निजे हे देखो हे टिके जस्ट जाउछ हो चलन देखिया वाट टू फिल्म भल लागिला हां फिल्म भल लागिला फिल्म भल लागिला भल लागि हो चलो हाँ वो काम मेहनत कथा हो जान यही जो लोक टे देखा आसुना फिल्म आसन मजा सेलिब्रेशन से तो देखा आसुना खाली शुणीदे भल है कहीं रेटिंग दे से मेंटालिटी आसले तुम रेटिंग कुआड़ू दब भल है नॉर्मल देखा भल है हाँ कहीं देखु वार्ड 2 टा देख बढ़िया लगे चलो भोक गला खाइबा कौन जल्दी चलो छाला छाला कौन चलो राति आसिक 11टा बाजिब आम फिल्म देखी जो जाइलु आसे खाई पार्लुन अधिक रेट जिनस भी भल नुहे कौन मिले तो खाइब कौन चिल्ली कोबी आ कौन एटा गोटे चिल्ली मंचूरियन ना कौन एमती आनछ खाईदबा चलो खाईदबा जोरे भोक है टेस्ट करियो को टेस्ट केन लागु तमे खाओ तमे खाई को चलियो नॉर्मल चलिबो अच्छा हो हां खाईदबा आज जो वीडियो तो या देखिले ओ धर तमे कर दियो सब दुख सुख कमेंट करंतु हां दुख सुख सब कमेंट करंतु आ समस्त भल रहंतु हमको आशीर्वाद करंतु तो चलतु आज ब्लॉग एंड करबा एठी देखाबा नेक्स्ट ब्लॉग रे टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।